flip key alarm installed on Hyundai Eon 2014 model. Ayan. Lock. Tapos pag nilong press mo tong lock button sa taas, yan, car finder. Pag nahanap nyo na, isang pindot lang, mamatay na. Tapos unlock. Tapos silent mode lock. Tapos silent mode unlock. Ayan. Tapos ayan yung susi, transfer na namin dito. Ayan. Hindi na nagpa-duplicate yung customer, pina-transfer na lang. Grinder namin para mag-fit sa ano. Ayan. Start na. Ito yung remote. Yan, mabigat yan, hindi mo kan laruan. Tapos may logo ng Hyundai. Ayan. Okay.